Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naifullah, Matrix 1127. So dalam video ni saya nak buat configuring VPN untuk PT3 ni. So first step, kita buka soalan. So kita kena design and build the network, draw network diagram based on required resource, which is the physical diagram, logical diagram. Use the IP that provide for this assessment. Student need to create existing table, then build the network based on network diagram and addressing table. So as you can see, ni adalah logical diagram saya yang saya design. Okay, dan saya pergi ke physical diagram. So satu PC. So as you can see here, okay, ada server, ada switch, dan ada router. Okay, so we go to the rubric. So kita kena verify kita punya addressing table. Okay, so as you can see kat sini, ni adalah addressing table saya. Okay, ada R1, ada R2, ada R3, switch 1 and switch 2, and PCA and PCC. Okay, so ini adalah IP untuk device. Okay, now kita buka ke rubric. Okay, saya dah explain untuk diagram dan addressing table. Sekarang kita nak buat configure basic device, setting basic configuration dengan OSPF. Dengan secure remote access, switch virtual interface and OSPF. Okay. Now kita pergi ke router. Okay, dan sekarang ni saya nak buat basic configuration untuk any device. Okay, so ni adalah script yang saya create. So saya just copy paste. So untuk R1, okay, so kita ada node application lookup, hostname as service password encryption. So ini adalah basic command dulu. So we configure one by one. Okay, right. Then for R2, okay, 2. Then for R3, okay. Alright, now kan nama dia okay. Now buka body script. Okay, sekarang ni saya nak buat basic configuration untuk switch. Okay, ni adalah switch 2. Okay, dan kita buat untuk switch 1. So as you can see, no IP domain lookup, service password encryption, bayonet OMOTD dengan enable class dengan line console password. Okay, yang ni untuk switch. Okay, ini kita signkan untuk SSH. Okay, so SSH untuk switch. Sorry, Cisco plus. Okay, then saya masukkan SSH command. Okay, SSH command untuk switch 2. Right now
kita configure untuk SVI. Okay. So ini adalah pertama. Okay, kita configure untuk SVI, dan kita configure untuk SVI bagi switch 2. Okay, SVI adalah switch virtual interface. Okay, dan sekarang ni alright, saya nak configure SSH untuk awan. Alright, untuk R2, okay, untuk R3. Right, so ini adalah command SSH. So as you can see, SSH username adalah admin dan password adalah admin. Okay, now saya nak configure interface untuk router. Okay, so kita pergi ke awan, kita ambil ni. So as you can see, kita configure based on our punya addressing table. Okay, so as you can see, okay, R1 G0/1, okay, sama tak IP? Yes, sama. S0/0 10.1.1.1 and 255.255.212. Okay, then flow rate. And now kita ambil pula yang untuk R2. Okay, right, so copy R2, kita paste the command. So as you can see, the interface already out. Okay, so for the R2, S0/0, S0, and S0/0/1. Okay, then kita try pula yang R3. Okay, right. Okay, ada kesalahan sikit. Right, kita ambil ni, paste. Okay, so as you can see, untuk R3, untuk R3 00/1, untuk 10.2.2.1. Lepas tu untuk G0/1 untuk R3 adalah 192.168.3.1. Okay, now kita configure IP untuk PCA. Okay, so adalah 192.168.1.3. Okay, then the gateway. Okay, so for the PC ni last 3.3. Okay, 255.5 192.168.3.1. Okay, after that kita nak configure untuk OSPF. Okay, so untuk OSPF, tujuan nak configure OSPF sebab kita nak network kita ni boleh advertise ke network lain dan saling berkenal. Okay, so kita buka kat sini dan kita gunakan router OSPF 101 as the number. Dan ini network yang kita nak advertise, dan area dia kita guna area 0 je. Okay, so now kita copy the IP R1. Okay, then kita paste. Right, so yang do show IP route connected ni network yang kita nak advertise. So sama tu
network yang kita nak advertise. Alright, network yang kita nak advertise. Okay, so kita masukkan kat sini. Right now, kita boleh guna command core. So as you can see kat sini, dia dah berjaya. SPS dah berjaya untuk buat neighbor, dan kita boleh gunakan command core show IP route OSPF. So untuk awan, okay, so kita buka awan dan kita gunakan command core show IP route OSPF. So kat sini kita boleh nampak untuk awan dia dah learn network baru, which is the network 10.2.2.0 dan dengan 192.168.3.0. So kita berjaya untuk buat OSPF. Now kita pergi ke next step. Sekarang ni saya nak buat update untuk setiap router. So kita pergi ke router. Okay, dan kita masukkan 192.168.1.3 is the server IP. Okay, dan kita ambil dia punya ISO file name, paste. Okay, dan kita try update. So as you can see, update berjaya. Okay, after update, kita kena masuk balik config terminal dan kita boot sistem yang kita install tadi, dan kita copy run start dan kita reload. Right, so after that kita copy command ni, right, paste, right, and kita reload. Okay, so untuk router lain saya just fast forward. Okay, after kita dah update, kita gunakan command core show version. So as you can see here, version 15.5. Okay, so in R2, okay, so version 15.5. So R3 pun sama juga. Then we go next. Okay, create user for console password and enable password. So ni kita nak create untuk password, console password dengan enable password untuk router. So as you can see kat sini, kita gunakan security password minimum panjang dia 10, dan enable algorithm type secret. Ni adalah kita punya enable password. Okay, dan ni adalah username bila nak login. Okay, ini adalah password dia untuk nak login, console password. Okay, dengan some line console dan login local dan execute time out 50 dan login synchronize. So kita just copy je, kita buat dekat R1 and R3. So okay, config, dan kita paste. Right, so we do the same thing to R3. Okay, right, so now ini adalah SSH dan saya dah buat. Okay, dan sekarang ni kita copy running config untuk stat device. Okay, and
copy running config, startup config. Okay. Kita buat copy running start config. Alright, now after kita dah buat semua basic configuration dan OSPF, now kita kena try ping. Kita try ping PCB dari PCA. Okay, sebab kita nak verify apa yang kita build ni betul ke tak. Okay, so first kita kena ping. Kita kena ping gateway, ping 192.168.1.3. Okay, so kalau dari server ke gateways berjaya, dan sekarang ni kita try ping ke PCB ke PC, ya PCB. So wait, kali pertama akan fail, dan kali kedua akan successful. So as you can see, dia baru nak kenal. Alright, now dah berjaya untuk ping, then we go to the next step. Okay, kita buka soalan. Okay, so kita dah berjaya untuk configure the part 1 and the part 2. Now saya nak configure untuk site-to-site VPN untuk router. Okay, so the first step, saya nak configure ISAKMP policy. Okay, then with priority 10, then use pre-share key as the authentication type, then AES 256 for the encryption algorithm, then SHA as the hash algorithm, and the define Hellman group as yang ni adalah 5. Then 5 key exchange, then give a policy a lifetime for 3600 as the one hole. Okay, so as you can see here, first step kita kena enable dulu lah, enable ISAKMP, then ISAKMP policy priority 10, then hash guna SHA as the algorithm, then authentication the pre-share ni penting, then group SY, then lifetime, then encryption AES 256. Okay, now we go to the R1. Okay, so config T, right, so kita configure dia. Then untuk R3 kita kena buat benda yang sama juga. Okay, right, sebab kita nak build VPN. Okay, so next step adalah configure pre-share key, because pre-share key are used as the authentication method in the IKE policy. A key must be configured on each router that point to the other VPN endpoint. Okay, sekarang ni kita nak create VPN. So kita nak tahu kita punya VPN endpoint kat mana. So untuk R1, VPN endpoint dia ada dekat sini. Okay, then untuk R2, VPN endpoint dia ada dekat sini. Alright, so sebab dua-dua guna pre-share, so if kita configure untuk pre-share key, baru dia orang dapat connectivity, dapat hubung, sebab dia orang gunakan pre-share key yang sama. Okay, so untuk R1 kita ambil ni, kita buka R1. Okay, config T, then pre-share key, then dia punya
VPN endpoint ada dekat gateway bagi R3. So kita buka ke ini dan kita configure untuk R3. Okay, so 50. Right. Okay, now next step, configure the IP security transfer set and the lifetime. The IP security transfer set is another crypto configuration parameter that router negotiate to from a security association. Create a transform set with tag 50 and use an ESP transform with an AES 256 cheaper with ESP and the SHA hash function. Okay, so kat sini adalah command dia. Okay, crypto IP security transfer set dia, kita bagi tag 50. Okay, ini adalah algorithm yang dia nak buat encryption. So kita just copy dekat kita paste dekat R1 and the R3 as well. Okay, now kita go to the next step. You can also change the IP security association lifetime from default 3600 seconds on R1 and R3. Set the IP security association lifetime to 30 minit. Okay, so yang ni sebenarnya nak buat tak apa, sebab kita dah configure lifetime as 3600. But for this particular task 3 saya nak buat lah, so kita just paste here, kita command here. Okay, then also here. Okay, so kita change the lifetime to setengah jam, 1500 second. So now we go to the next step. Okay, so sekarang ni kita define interesting traffic. To make use of the IP security encryption with the VPN, it is necessary to define the external to define a standard access list to tell the router which traffic to encrypt. Ya, kat sini paling penting untuk kita kena configure untuk access list. Okay, so kita seleksi, kita ada 101 dan kita permit IP. Kita permit IP dari LAN R1 sini ke LAN R3 sini. Okay, so untuk R3 kita buat songsang. Okay, sebab kita nak dari LAN router 1 ni to R3 ni kita nak connect guna VPN. So kita kena configure yang ni supaya dia tahu traffic mana should be encrypt. So kita pergi ke R1 dan kita masukkan command access list yang ni, dan kita pergi ke R3. Okay, then create and apply a crypto MAC. Okay, so yang crypto MAC ni yang amat penting juga. Kita nak create dia sebagai MAC. So as you can see, crypto MAC, kita set dia punya sequence number as 10, IP security ISAKMP, dan kita matchkan address 101 as ni adalah access list, dan kita set peer kita. Peer kita adalah gateway untuk R3. Lepas tu group 5 PFS group 5, then set the transform set kita adalah 50, dan kita set security association lifetime second 900 untuk MAC CMAC ni. Okay, so kita just copy the command. Okay, kita pergi R1, space the command, right?
So we do the same thing for the R3. Okay, right now last step, kita kena configure untuk CryptoMac to interface. Apply the CryptoMac to interface. Ini paling penting lah, sebab kita dah configure banyak-banyak, tapi kita kena bagi dia ada laluan untuk jalan CMAC ni. So kita guna command interface 0.0 dan kita bagi CryptoMac CMAC. So adalah dekat sini gateway untuk R1. Okay, now kita buat untuk R3. So as you can see, ISAKMP is on. Okay, right. So yes, saya dah habis untuk configure. The site-to-site VPN. Now I want to verify site-to-site IP Security VPN configuration. Then saya nak test IP Security VPN Operation. So first step, kita boleh menggunakan show crypto ISAKMP policy untuk buat verification. So command ni to display the configure ISAKMP policy to on the router. So saya ada buat dekat R1. Okay, so as you can see, yang saya create tadi, IKE policy, then the priority is 10, then encryption algorithm AES, boleh nampak AES, then 256 bit key. Okay, then hash algorithm kita gunakan, tadi kita gunakan SHA. So as you can see, secure hash standard. Then algorithm authentication method kita gunakan pre-share key. Okay, so group kita assign as 5. Then the lifetime kita assign as 3600. Right. Okay, ini pun sama juga. Menggunakan show, bukan command show crypto ISAKMP policy. So as you can see, configuration yang saya buat tadi. Okay, so next step adalah kita nak tengok show the crypto IP security transform site yang kita buat tadi. Okay, so kita buka dekat awan. Okay, IP security transfer set. So as you can see kat sini, apa-apa yang IP security transfer set. So as you can see kat sini, ada kita set as tag adalah 50. So kat sini adalah dia punya algorithm untuk encryption. Then we will negotiate the tuning. Okay, right. So command ni untuk display the configure IP security policy in the form of the transform set. Okay, so we can use the same command on R3. So as we can see, yang configuration yang kita set tadi as 50 yang dia punya algorithm. Okay, so we go to the next. Use the show CryptoMac command to display the use the show CryptoMac command to display the CryptoMac that will be applied to the router. So kita tengok kita punya yang CryptoMac yang kita configure tadi. Okay, so as you can see, kat sini dia punya sequence number kita buat as 10. Then dia punya peer adalah gateway untuk public address untuk R3. So kat sini ada yang access list yang kita buat tadi, yang kita buat 101 ni. Lepas tu kita ada peer dia. Then other than that, then kat sini ada interface untuk CryptoMac. Okay, so we can also verify on R3.
So as you can see, ada peer untuk R1 punya gateway bagi the public network. Okay, then the access list 0101. Okay, then the interface using the crypt map adalah S0, S0, S1. Okay, untuk R3. Okay, so kat sini, so the next step, saya nak display the ISAKMP Security Association. Okay, first copy. Okay, alright. So as you can see, dia belum ada apa-apa network traffic kat dalam lagi sebab kita belum try ping. So now saya nak buat yang ni untuk display the IP Security Association. Yang tadi adalah ISAKMP Security Association. Okay, so paste. Okay, so as you can see, dia belum ada apa paket yang di encrypt atau paket yang di encapsulation atau di encapsulation atau decrypt. Okay, so then inbound outbound pun tak ada lagi. So now apa yang saya perlu buat? So now apa yang perlu buat? Saya okay, saya nak test the IP security VPN operation. So we open this one. So as you can see, kita ping from the router 1 to the router 3 with the target 192.168.3.1 and the source is 192.168.1.1. So kita nak ping dari LAN bagi R1 ni ke LAN bagi R3 ni. Okay, so kita dari R1 using command ping and 192.168.3.1. okay, so untuk extended command we press yes, then the source is 192.168.1 192.168.1.1. okay, so we try to verify. So as you can see, the connectivity is successful. Then kita now kita try buka the command is called show crypto ISAKMP. Okay, so kita tengok macam mana dia operation. Okay, so paste. Sorry. Okay, so as you can see, kat sini dah ada connectivity yang kita buat tadi. So dia dah dapat record dari destination 10.2.2.1, then source is 10.1.1.1.1. okay, so after kita ping ni, dia dah keluar dia punya record. Okay, so now display the IP security association. Okay, so kita nak tengok IP security yang kita buat tadi. Alright. Okay, so as you can see, show crypto IP security SA. So kita nampak kat sini ada paket yang di encapsulation dah ada 4, then paket ada encrypt ada 4, then paket yang di encryption ada 4, then paket yang di encryption ada 4. Sebab kita tadi ada ping 2 kali, so dia pergi dan balik, so ada sekirakan 4 kali lah. Dan kat sini pun ada information untuk inbound and the outbound. Alright, so go to here. Okay, saya dah habis untuk part 4, verify and test the IP security VPN. So itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.